नीतूरिया मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर। साकतोड़िया नीतूरिया थाना क्षेत्र के भामुरिया स्थित मुख्य सड़क पर बीती रात एक लॉरी की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि टोटो चालक सहित 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं घटना की खबर मिलते ही रघुनाथपुर एसडीपीओ रोहित शेख, नीतूरिया थाना प्रभारी मिलन मन्ना, रघुनाथपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस के जवान घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को नियंत्रण करने में जुट गए। लगभग 1.5 घंटा के बाद सड़क जाम को हटाया गया। पुलिस लॉरी को सीज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात लगभग 9:40 पुरुलिया की ओर से तेज गति से डिसरगढ़ की ओर जा रही एक लॉरी भामुरिया पेट्रोल पंप के निकट विपरीत दिशा से आ रही एक टोटो को रौंदते हुए एक लूना बाइक को चपेट में ले लिया। इसके बाद 2 मोटरसाइकिलों को चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक घटना में टोटो पर सवार एक दंपति श्यामा पदो मंडल 72 वर्ष पति और भाग्यवती मंडल 62 वर्ष पत्नी तथा उसी टोटो में सवार मृदुला मंडल 40 वर्ष नामक 3 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। ये दोनों पति पत्नी नीतूरिया थाना क्षेत्र के बांघाडांगा एक शादी समारोह से वापस अपने घर सरबड़ी लौट रहे थे। मृदुला मंडल 40 वर्ष भी उसी टोटो में सवार होकर अपने घर सरबड़ी लौट रही थी, जबकि लूना में सवार मृतकों की पहचान जवाहरलाल टुडू 67 वर्ष और उनकी पत्नी सोरा टुडू 62 वर्ष के रूप में की गई है। ये दंपति पारवेलिया गोपाल धोड़ा स्थित शादी समारोह में रघुनाथपुर स्थित महाराजनगर अपने घर लौट रहे थे, जबकि लॉरी की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोग घायल हो गए। इसी प्रकार घायलों की संख्या 9 बताई जाती है, जिसमें टोटो चालक श्यामल मंडल और बाइक पर सवार सुनील सोरेन और विशाल मरांडी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें दुर्गापुर स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। এখন তো আমরা কি চাইবো, আমাদের তো দাদার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ছেলে মেয়ে অবস্থা তো খুবই খারাপ। পরিবারে মা আছেন, বৃদ্ধ মা, দাদা, তাদেরকে দেখার মতো তখন তার কেউ নেই। আপনারা কি শাস্তি চাইছেন? অবশ্যই চাইবো, কারণ যেভাবে শুনলাম যে ঘাতক গাড়ি সে বিভিন্ন জনকে মারতে মারতে লাস্টে ওখানে আমার পরিবারের 3 জন এবং আরও 2 জন শুনলাম কি বাইক আরোহীকেও সেই গাড়ি ধাক্কা মেরেছে এবং সে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে শুনলাম যে থানা ওকে আটক করেছে। তো এরকম যেন না হয়, এই রোডে যেভাবে গাড়ি পারাপার করছে, আমরা চাই যে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে এইরকমভাবে না হয়, রোডের সম্প্রসারণ করা দরকার। যা যা ব্যবস্থা নিলে এই অ্যাক্সিডেন্ট পরবর্তীকালে না হয়। শুধু কি ডাম্পারেরই দোষ বা টোটোরই দোষ, কিছু তো আছে যেভাবে রাস্তায় গাড়ি চলছে। তো আমি চাইবো যে আমাদের জেলা প্রশাসন, এখানে নীতুরিয়া থানা প্রশাসন এমন কিছু ব্যবস্থা নেন যাতে স্পিড ব্রেকার বা গাড়ি নিয়ন্ত্রিতভাবে চলে, যাতে অত সহজে অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এবং অ্যাক্সিডেন্ট হলেও যেন জীবনহানি না হয়। তো স্পিড কন্ট্রোলের ব্যবস্থা আমার মনে হয় অতি অবশ্যই করা দরকার। আর যদি এই ব্যবস্থা থাকতো এই অঞ্চলে, যেভাবে ডাম্পার চলে, আমি তো আজ 30 বছর ধরে এই অঞ্চলে থাকছি, এইভাবে কোনো এত ডাম্পার শিল্পাঞ্চল হয়েছে, সাথে সাথে আমাদের জীবনের সংশয় আজ ডেকে এনেছে। জীবনের যদি মূল্য না থাকে তাহলে আমরা ইন্ডাস্ট্রি করে আর এত গাড়ি পারাপার করে আমরা কি করতে পারব। আপনার নাম? যদুনাথ মণ্ডল, বাড়ি? সরবড়ি মোড়, বর্তমান ঠিকানা।